afternoon. And ang message is mix of kanang gratitude sa kining successes na nahitabo sa events of yesterday, but also sa lamentations regarding sa mga panghitabo nga wala mo gi-expect o was not in line with ang goal with sa party. But having said that, I just want to take this opportunity na magpasalamat ko sa tinatipukang grupo nato sa Partido Barong Bagong Tugutin Rama, especially my co-candidates who are here present this afternoon. Natin si Cons Maria, si Kaplobi, si Ernest, Ramon, Baybayman, ug sa uban nga wala din karon, magpasalamat it was such a blessing to be part of the team sa atong campaign, and I'm very grateful for everything that I've learned and sa tanan na naitabo sa atong grupo. Of course, sa akong papa, pinili ihapon na Mayor Mike Rama. Salamat, Attorney Principal Miguel Rama.